जय जगन्नाथ सांग मैंने आपण स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल ओडिया एजुकेशन वाइब्स को। आज आम डिस्कसन करवा +3 4 सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स रो कोर 8 रो यूनिट 1 रो 2 नंबर बा 2 मार्क क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। 2 मार्क क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करवा 2 मार्क विशिष्ट। या पूर्व आम 1 मार्क क्वेश्चन डिस्कसन आम कर कोर 8 रो यूनिट 1 रो कोर 8 रो कोर 9 रो कोर 10 रो भी आम यूनिट 1 रो सब 1 मार्क डिस्कसन आम कर देखीदे आप यूट्यूब चैनल अच्छी। तो वीडियो आरंभ करने पूर्व आप कही रखुच्छी कि जो मैंने चैनल को नुआ दयाकोरी चैनल को सब्सक्राइब करूँ। आ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक रही आपने जॉइन पारे जहाँद्वारा कि फ्री नोट्स पीडीएफ पाइपर। तो आउ लेट नक चलते आम स्टार्ट करवा। आती भिडटी जो मैं भल लगुच लाइक कर भिडटी लाइक कर दिंतु आप सांग मानक सेयार करेंगे। तो चलते स्टार्ट करें लेट नक स्टार्ट करें। राधानाथ रायकर 2टी काव्यर नाम लेख। राधानाथ रायकर 2टी काव्य है चंद्रभागा उषा पार्वती नंदीकेशरी चिलिका और विभिन्न प्रकार जेको 2टी लिखले हेब। विवेकी प्रबंधर रचयिता के केबे प्रकाशित। विवेकी प्रबंधर रचयिता होती कविवर राधानाथ राय। यह 1873 ख्रीष्टाब्द प्रकाशित। यह हूँ आम ओडिया साहित्यर प्रथम प्रबंध विवेकी। एटा मन रखिथे है। राधानाथ राय महायात्रा काव्यर अवशिष्ट सर्ग को कहीं पढ़ी देते ना राधानाथ राय महायात्रा रे सरकार विरोधी कथा लिखिथिबार कथा तांको अधस्थान कर्मचारी सरकार को जणाई देबारु सरकार राधानाथ निकट को सही सब आपत्तिजनक अंश को उठाई देवाकू गोपन पत्र लिखिथिले। एथिरे राधानाथ अतिशय मानसिक जंत्रणा लाभ करी महायात्रा अवशिष्ट अंश लेखा पढ़ी 5टी सर्ग और अवशिष्ट 18टी सर्गर खसड़ा को निआरे पोड़ी देइथिले। जेहेतु इंग्रेज शासन चलता इंग्रेज सरकार अधीन जेहेतु से जड़े कर्मचारी थे इंग्रेज सरकार विरोधी लेखा जेहेतु अधस्थान कर्मचारी जानी नहीं से गोपन गोटे प्राइवेट लेटर मध्यम जन से अंश गुड़ाक सब नष्ट करदे से जो मानसिक जंत्रणा लाभ करते मानसिक मेंटाली प्रेसर रही से सब निआ लगे देते पोड़ी देते। देन काल कौन करिथाए बोली कहा जायछि ना काल संसार समस्त गलारे फास लगाई थाए बोली कहा जायछि। कोटारे महायात्रा काव्य प्रथम सर्ग युधिष्ठिर सहित क्यों माने महायात्रा सामिल होते। युधिष्ठिर सहित अर्जुन राम भीम नकुल सहदेव द्रौपदी महायात्रा सामिल होते एवं शेष शेष गोटे श्वान जाऊला है कुकुर जोड़ा कहते। गंगाधर मेहर केउठारे केबे जन्म करथिले पितामाता नाम। गंगाधर मेहर संबलपुर जिलार अंतर्गत बरगड़ जिला बरपल्ली ठारे अंतर्गत तथा वर्तमान बरगड़ जिला आगुरी संबलपुर थिला हेटा वर्तमान अलग हो बरगड़ जिला हो संबलपुर अलग बरगड़ अलग हो बरगड़ जिलार बरपल्ली ठारे 1862 ख्रीष्टाब्द मसीह अगस्ट 9 तारिख जन्म करथिले। तांको पिता हेले चैतन्य मेहर माता हेले सेवती देवी। गंगाधर मेहर द्वारा रचित काव्य गुड़िक नाम कौन। रस रत्नाकर इंदुमती किचकबद्ध तपस्विनी प्रणय बल्लरी है। गंगाधर मेहर 2टी गद्य रचना है रूपराज सिंह पुराण कवि फकीर मोहन। तपस्विनी काव्यर 2 महान आदर्श चरित्र नाम कौन ना रामचंद्र और सीता। आम जानते तपस्वी काव्य 2टी महान चरित्र जेहेतु रामायण कथावस्तु पर आधारित। राजा किपरि जलधर रूप धारण करथांती ना प्रजांकर रक्त रूपक जल को मस्तक बहन पूर्वक राजा जलधर रूप धारण करते। प्रजांकर जो रक्त रूपक जल को राजा कौन करे ना मस्तक मुंडरे बहन करता जो प्रजा मान दायित्व को नहीं जो मुंड को नहीं थाए से प्रजा रूपक रक्त रूपक जल को मस्तक बहन करता बहन पूर्वक राजा जलधर रूप धारण करता मेघ रूप धारण करता बोली कविता कह सरी काव्य कह। राजा को कहीं वज्राघात सहवा पड़ी था ना राजा समग्र राज्यर ऊर्ध्वर रही जोगु प्रजांकर शासन रूपक वज्राघात सहवा पड़ी थाए। सन्थ कवि भीम भाई केबे केउठा जन्म करथिले। सन्थ कवि भीम भाई 1846 मसीह गड़जात राज्य सोनपुर
जटासिंहा ग्राम जन्मग्रहण करथिले। देन देखिए शिष्य ज्ञानर तृषा को किपरि मेटा थाए ना शिष्य गुरु ठारू ज्ञानर मधुर सुशीतल जल रूपक ज्ञान लाभ करि थाए ताकू पान करी ताकू पी आपणार ज्ञान तुषार मेटाई थाए आपणार ज्ञानर तृषा बा शोष मेटाई थाए। युधिष्ठिर मन में विषाद बोध कहीं सृष्टि होती ना द्वारकार जदुवंशर ध्वंस एवं जगतर कर्ता प्रभु श्रीकृष्ण महाप्राण वार्ता शुणा पर युधिष्ठिर मन में विषाद भाव बा वैराग्य भाव सृष्टि होती। युधिष्ठिर क्यों ऋषि मान निमंत्रण कर अनेक दान दक्षिणा प्रदान करछंती। युधिष्ठिर याज्ञवल्क्य मार्कंडेय देवर्षि नारद बादरायण प्रमुख ऋषि मान निमंत्रण कर दान दक्षिणा प्रदान कर उद्देश्य ना परीक्षित मंगल कामना उद्देश्य। परीक्षित जे आमर अभिमन्यु उत्तरांकर पुत्र परीक्षित तांकर मंगल कामना उद्देश्य। युधिष्ठिर ऋषि मान क्यों जिनिस गोटे दान करथिले ना गो भूमि कांचन रत्न वस्त्र आभरण गज बाजी इत्यादि ऋषि मान दान करथिले। तिमि तिमिंगल वर्णना किपरि होइछि ना भीष्म द्रोण कर्ण शल्य दुर्योधन प्रभृत योद्धा थिबारु रण समुद्रर तिमि तिमिंगल रूपे वर्णित होइछन्ति। किए ना भीम द्रोण कर्ण शल्य जयद्रथ है ये सब है जेहेतु दुर्योधन प्रधान योद्धा थिबारु सेमानकु समुद्र तिमि तिमिंगल रूपे वर्णना कराई। क्यों कवि मान द्वारा प्रभावित हो राधानाथ ओडिया साहित्य को नूतन रूपरेख प्रदान करछन्ति। राधानाथ स्रष्टा मानस थिला राधानाथ स्रष्टा मानस थिला नूतनतार संधानी से मध्य थिले बहु शास्त्रदर्शी कवि। से संस्कृत मध्ययुगीय ओडिया साहित्य इंग्राजी बंगला ग्रीक साहित्य अध्ययन करथिले। मुख्यतः इंग्राजी और ग्रीक साहित्य अध्ययन से ओडिया साहित्य नूतनता आनिया पई सारस्वत प्रेरणा लाभ करथिले। ओडिया साहित्य को दरबारी साहित्य मुक्त करी जो मध्ययुगीय जो साहित्य रीति साहित्य जो दरबारी साहित्य से जो दरबारी साहित्य मुक्त करी राधानाथ एक नूतन रूपरेख प्रदान कले। होमर स्कॉट वार्ड्सवर्थ बायरन कीट्स डब्ल्यू.बी. इट्स मिल्टन शेक्सपियर टेनिसन और ग्रीक कवि ओविड द्वारा से विशेष भाव में प्रभावित होते अधिकांश काव्य गुड़िक पाश्चात्यर प्रभाव देखा मिले है कि कह जाए तो राधानाथ काव्य आदर्श हूँ प्राच्य पाश्चात्यर अपूर्व मिलन संघर्ष से अपूर्व मिलन घटाई से काव्य प्रयोग कर। राधानाथ राय संपर्क में बीसी मजुमदार देता मत छाड़ा दरकार नहीं किसी आवश्यक नहीं किसी आवश्यक नहीं। केबे राधानाथ राय ओडिशा शिक्षा विभाग जॉइंट इन्स्पेक्टर होते आलोचना कर आसबनी सेमती अच्छी तथापि आलोचना कर 1877 मसीहा नवेम्बर 16 तारिख में राधानाथ राय ओडिशा शिक्षा विभाग जॉइंट इन्स्पेक्टर होते यही समय से कटक अवस्थान करते कटक रही से समय समग्र ओडिशा बुली देखिबार सौभाग्य लाभ कले। 1879 मसीहार भूदेव मुखोपाध्याय संस्पर्श आसी बंगलार जड़े थे विशिष्ट व्यक्ति भूदेव मुखोपाध्याय संस्पर्श आसी से ओडिया काव्य कविता रचना संपूर्ण मनोनिवेश करते ना या पूर्व से कौन बंगलार लिखते काव्य कविता कि राधानाथ कविता बड़ी लिखते सब बंगलार सी जो ओडिया जो रचना मनोनिवेश कले क्या संस्पर्श आसी ना भूदेव मुखोपाध्याय मन रखते है विशिष्ट व्यक्ति से जड़े क्रमे से जड़े विशिष्ट कवि भाव में तत्कालीन विद्वान द्वारा सम्मानित हेले। बामंडार राजा सुढ़ाल देव राधानाथ को 1866 मसीह विपुल संबर्धना जनाई थिले। देन देखिए राधानाथ प्रथमे क्यों भाषा कविता रचना करते तो ऑब्वियसली जानते बंगला भाषा ओडिया भाषा रचना पूर्व राधानाथ प्रथमे बंगला भाषा कविता रचना करते। शिक्षकता करुवा समय से इंग्राजी कविता सहित बंगला कविता अध्ययन करते। माइकेल मधुसूदन दत्त द्वारा 1866 मसीह रचित केतेक सोनेट से अध्ययन करते। सही आदर्श अनुप्राणित होई राधानाथ 1868 मसीह
ବଙ୍ଗଳାରେ ରଚନା କରିଥିଲେ କବିତାବଳୀ ପ୍ରଥମ ଭାଗ। କହିଥିଲେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯେ କବିତାବଳୀ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ। ଏଥିରେ 51ଟି ସନେଟ୍ ସନ୍ନିବେଶିତ ରହିଥିଲା। କୋଉଥିରେ? କବିତାବଳୀରେ, ଯେଉଁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ। 1870 ମସିହାରେ କବିତାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ସନେଟ୍ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ରହିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ରାଧାନାଥ ବଙ୍ଗଳା ଓ ବିଦେଶୀ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଦେଖିବା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟର ନାମ କଣ? ଏହା କେବେ ରଚିତ? 1885 ମସିହାରେ ରଚିତ କବି ରାଧାନାଥଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କେଦାର ଗୌରୀ। କେଦାର ଗୌରୀ, ତାପରେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, ତାପରେ ଉଷା, ପାର୍ବତୀ, ଚିଲିକା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ରହିଛି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଥମ କବିତା ହେଲା ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ହେଲା ନା 1885ରେ କୋଉଟା? କେଦାର ଗୌରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକାମ୍ର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି କାବ୍ୟର ଅତି ପ୍ରଣୟ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଜୀବନର ଏକ ତ୍ୟାଗମୟ ଅଶ୍ରୁଳ କାହାଣୀ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କେଉଁଥିରେ? କେଦାର ଗୌରୀ। ଏହି କାହାଣୀର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଓଡ଼ିଶୀ ପରିବେଶର ବା ଓଡ଼ିଶା ପରିବେଶର ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହାର ମୂଳ ଉତ୍ସଟା ନା ଓଡ଼ିଶା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ପରିବେଶ ସହିତ ମିଳେ ନାହିଁ, ମେଳ ଖାଏ ନାହିଁ। ଏହା ମିଳେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର କବି ଓଭିଡ୍ଙ୍କ ମେଟାମର୍ଫୋସିସ୍ କାବ୍ୟରେ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରୁ ସେ ଅନୁସରଣ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର କବି ଓଭିଡ୍ଙ୍କ ମେଟାମର୍ଫୋସିସ୍ କାବ୍ୟର ଅନୁସରଣ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କୋଉଟାକୁ? ନା କେଦାର ଗୌରୀ। ଏହାର କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଇଂରାଜୀ କବି ଚସର ରଚନା କରିଥିଲେ ଦ ଲିଜେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ବି ଅଫ୍ ବେବିଲନ୍ ନାମରେ ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତା। ଏଇ ପଦଟା ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ହେଲା ଏଇ ଧାଡ଼ିଟା। ସେକ୍ସପିୟର ମଧ୍ୟ ଏହି କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ନାଟକର ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଦୃଶ୍ୟରେ ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଧାନାଥ ଏହି ଉଭୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତାହାକୁ ଆପଣାର କାବ୍ୟରେ ଏପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଲେଖିବା ଆମ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଖାଲି କେବେ ରଚନା ହେଇଥିଲା ଏଟା ଲେଖିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ତାର କବିତାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟା କ'ଣ ଲେଖିବ, ଆଉ ଏଟା କେଉଁ କବିତାର ମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟରୁ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ରାଧାନାଥ ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏତିକି ଲେଖିଦେବ ବାସ୍, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଏକୁ ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଦେନ୍ ହରି ସାହୁର କନ୍ୟା ସହିତ କାହାର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା? ହରି ସାହୁର କନ୍ୟା ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ରାଧାନାଥ ରାୟ ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରି ହେଲା। ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ହସ୍ତିନା ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ପତ୍ନୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହିତ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନ ଯାଇଛନ୍ତି। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ସେମାନେ ଆସି ଲୋହିତ୍ୟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଓ ସେଠାରେ ଅଗ୍ନିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅର୍ଜୁନ ଗାଣ୍ଡିମକୁ ଫିଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ, ଯୋଉଟା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମହାଭାରତରେ। ତତ୍ପରେ ସେମାନଙ୍କର ହୋଇଛି ହିମାଳୟ ଆରୋହଣ। ଏହି ଘଟଣା ଶାରଳା ଦାସ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାରଳା ଦାସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲାଇଛନ୍ତି। ହରିସାହୁର କନ୍ୟା ସହିତ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ବିବାହ କରାଇଛନ୍ତି। କପିଳାସ ପର୍ବତ ପାଖରେ ସୁହାଣୀ କନ୍ୟାକୁ ରଖାଇ ସେମାନେ ଲୋମସ ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଶାରଳା ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଟା ଓଡ଼ିଶାର ପାଣିପବନ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ନେଇ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ମହାଭାରତ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ଏଟା ନାହିଁ। ଦେନ୍ ମହାଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମହାଯାତ୍ରାର ତାର ମୁଖବନ୍ଧ ଯେହେତୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଲେଖିଥିଲେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିଲେ, ତାର ମୁଖବନ୍ଧ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ତ ମହାଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ନା ମହାଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କହନ୍ତି, କବି ରାଧାନାଥ ଶୁଭ କ୍ଷଣରେ ଏହି ମହାବିଷୟ ନିର୍ବାଚନ କରି ନିଜ କବି ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ଓ ସାର୍ଥକ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟର ଆଶ୍ରା ଓ ଗୌରବକୁ ଶତଗୁଣିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମହାଯାତ୍ରା ପରି ମହାଗାନ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ରୂପ ସାରସ୍ୱତାଶ୍ରମରେ ସଙ୍ଗୀତ ହୁଏ, ତାହା କବିଗୁରୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ବଦରିକାଶ୍ରମ ପରି ଅମର, ବନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ କେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତିଫଳିତ? ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟଟି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଏକ କାଳଜୟୀ କୃତି। ଭୋଗରେ ନୁହେଁ ବରଂ ତ୍ୟାଗରେ ହିଁ ପ୍ରେମ ନିବିଡ଼ ଓ ଶାଶ୍ୱତ ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଏହି କାବ୍ୟରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏଭଳି ଏକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ରାମାୟଣରୁ କଥାବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଚନା କରିଥିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ ଭଳି ଏକ କାଳଜୟୀ କାବ୍ୟ। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୀତା ଦୁଇଟି ମହାନ ଭାରତୀୟ ଆଦର୍ଶ ଚରିତ୍ର।
ସୀତା ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଘୃଣା ଭାବ ନ ଆସି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ଭଲ ପାଇବା ବରଂ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥିବା କଥା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ନା ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ସର୍ଗଟି ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ରାଗରେ ରଚିତ। ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ସର୍ଗଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ତାହା ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ରାଗରେ ରଚିତ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଜୀବ ଓ ପରମ ବିଷୟରେ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ। ଜୀବ ଓ ପରମ ହେଉଛି ସାଧକର ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ସଂସାର ଭିତରକୁ ପରମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜୀବ ଆଗମନ କରିଥାଏ। ସଂସାର ଭିତରକୁ ପରମଙ୍କ ବା ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବା ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପୃଥିବୀରେ ଧରାପୃଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ ବା ଆଗମନ କରିଥାଏ। ସଂସାର ଭିତରେ ଆପଣାର ସମସ୍ତ କର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ସଂସାର ଭିତରେ ନିଜର କ୍ରିୟାକର୍ମ ସବୁ କରିଥାଏ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ସଂସାରର ନିୟମ। ଜୀବ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଂସାରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥାଏ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ମଣିଷ ଏଠି ବା ଯେକୌଣସି ଜୀବ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ କ୍ରମରେ ଯେତେ ଦିନ ସଂସାରରେ ରହିଥାଏ ସେସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ନା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆପଣାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ। କାରଣ ଏହି ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରମ ପୁରୁଷ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ସତ୍ତା ବିଦ୍ୟମାନ। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ସତ୍ତା ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି ବୋଲି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ କବି କହିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆଉ ନାହିଁ ସେତିକି ସରିଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରି ସାରିଦେଲେ କେଉଁଟା ନା କୋର୍ ପେପର୍ 8ର ୟୁନିଟ୍ 1ର 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା। 2 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରେ ଆହୁରି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବାହାରିବ ତ ଏଥିରେ ଦେଇନି ବିଶେଷ। ଆପଣମାନେ ତଥାପି ଭଲ ହେବ ଆପଣମାନେ ତଥାପି ଦେଖିବା ସହିତ ତାର କନସେପ୍ଟ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିପାରିବେ। କରିବେ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଅନ୍ୟ ୟୁନିଟ୍ର କୋର୍ ପେପର୍ 8ର ୟୁନିଟ୍ 2ର ଆମେ 1 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଏକାଥରକେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। 1 ମାର୍କ ୱିଥ୍ 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଏକାଥରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି କି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।